हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रेजी किंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर से आप लोगों के लिए एक एक्सपेरिमेंट वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमारे पास है इनो और है शैम्पू। साथ ही साथ इसको क्या करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे इस बीकर पे। उसके बाद देखेंगे इसका रिएक्शन क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को शुरू करते हैं। Let's go. Freedom. Freedom. What? I need you. Baby, I'm falling for you. Baby, I'm falling for. Baby, I'm falling for you. What? I need you. Baby, I'm falling for. Baby, I'm falling for you. Baby, I'm falling for you. Baby, I'm falling for. Baby, I'm falling for you. Baby, I'm falling for you. Baby, I'm falling for. Baby, I'm falling for you. I need you. What? I need you. सो फाइनली गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और बताना कमेंट करके कि ये वीडियो कैसा रहा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय।